дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. шерали мирзо машқҳои дуҷониба бо русияро арзёбӣ кард. зокирзода аз таҳдидҳои нав дар марзи тоҷикистону афғонистон гуфт. ҳалокати зани 86 сола зери чархи мошин. аҳмад масъуд бетараф, исмоилхон варабонӣ мувофиқат накарданд. вазорати корҳои хориҷӣ: ӯзбекистон қасди бозгашт ба созмони амнияти аҳдномаи дастҷамъиро надорад. бо шарҳи бештари ин хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам мартаба раҳмонова. салом. вазири дифои тоҷикистон шерали мирзо ба ҳамкориҳои низомиёни тоҷикистон ва русия дар ҷараёни тамринҳои дуҷониба баҳои мусбат дод. дар ин бора хабаргузории ТАСС бо такя ба сардори маркази матбуоти вазорати дифои ҷумҳурӣ Фаридун Маҳмадализода хабар медиҳад. ёдовар мешавем ки машқҳои низомӣ дар тамрингоҳи Момирак дар масофаи 15-20 километр аз марзи тоҷикистону афғонистон сурат гирифтааст. вазир ба ҳамкори воҳидҳо дар иҷрои масъяҳои ҷангӣ ки барои қобилияти мудофиавии давлатҳо заруранд баҳои хуб дод. ба гуфтаи роҳбари маркази матбуот рафти машқҳои тоҷикистону русияро аз ҷумла котиби шӯрои амнияти тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода ва раҳбари ситоди муштараки созмони амнияти аҳдномаи дастҷамъӣ Анатолий Сидоров мушоҳида карданд. бино ба иттилои вазорат дифоъ, машқҳои дуҷонибаи ҳайати низомии Тоҷикистон ва Русия ки дар он 1000 нафар ширкат карданд, бо истифода аз техникаҳои низомӣ, танк, тӯбхона ва навъҳои гуногуни аслиҳаи муосир баргузор гардид. қаблан хабар дода шуда буд ки ҷузъу томҳои пойгоҳи низомии 201 Русия ва қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон вазифаҳои тамринҳои тактикиро барои шикасти дастаҳои шартии роҳзанон дар машқгоҳи Момирак кор карда баромаданд. низомиёни Русия, Беларус, Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон амалҳои муштаракро барои рафъи ҳамлаи террористӣ анҷом медиҳанд. дар маҷмӯъ ба машқҳо 4000 нафар ва беш аз 500 адад таҷҳизот ҷалб шуданд. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ Муҳаммад Тоир Зокирзода бо ҳайати маҷлиси ҳамоҳангсозӣ, раисони кумитаҳои мудофиа ва амнияти парламентҳои кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ мулоқот кард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии маҷлиси намояндагон. Зокирзода гуфт: иштироки ҳайати кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ҳамчун зоҳир дар машқҳои муштараки ҳамкории 2021 намунаи рӯшани мониторинги вазъи низоми сиёсии минтақа мебошад, ки барои таъминоти амнияти кишварҳои узви созмон аст. раиси маҷлиси намояндагон афзуд: вазъи кунунии Афғонистон ба мушкилоти асосии амният дар минтақа табдил ёфтааст. ӯ бовар дорад ки вазъи ин кишвар бевосита ба амнияти Осиёи марказӣ таъсир мерасонад. Зокирзода ҳамчунин гуфт: рушди вазъ дар Афғонистон ба зарурати фаврии муттаҳид кардани талошҳои кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар муқобила бо чолишҳо ва таҳдидҳое ки аз қаламрави ин кишвар сар мезанад таъкид мекунад. вазъият дар Афғонистон моҳи июн баробари хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ муташаннид шуд. миёнаҳои моҳи август дар давраи берун кардани пойгоҳи низомии Амрико аз Афғонистон, толибон шаҳри Кобулро ишғол ва ҳукуматро ғасб карданд. дар ин зимн дар Афғонистон ҳукумати давраи гузариш таъсис ёфт ки ба он вазири собиқи умури дохилӣ Аҳмад Ҷалолӣ раҳбарӣ мекард. Ашраф Ғанӣ истеъфо дод ва аз ин кишвар фирор кард. бинобар иттилооти дафтари матбуотии вазорати умури дохилии Тоҷикистон, ронандае ки дар ноҳияи Хуросон пиразани 86 соларо пахш намудааст, хостааст ӯро ба бемористон барад, аммо пиразан дар роҳ ба беморхона ҷон додааст. ба иттилои манбаъ, ронанда аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиразанро пахш намудааст. ронандаи автомошини тамғаи Хундай Портер, сокини ҷамоати деҳоти Қизилқалъаи ноҳияи Хуросон, ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Бухтар ба самти шаҳри Душанбе дар ҳудуди ноҳияи мазкур аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Дӯстова Маълумбе, соли таваллудаш 1936, сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро пахш намудааст, таъкид доштааст манбаъ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان قید کرده است که در نتیجه این زن جراحت‌های وزنین برداشته در راه به بیمارخانه درگذشته است. در حال حاضر طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان تحقیق کارمندان میلیسیا در رابطه با این حادثه ادامه دارد. این شورا دیروز 22 اکتبر با پخش یک اعلامیه از موجودیت خود خبر داده بود. منبع آگاه از موضوع به سپوتنیک تاجیکستان گفت از احمدی مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از سوی مارشال عبدالرشید دوستم دعوت شده است که به این شورا پیوندد. به گفته این منبع یک قطار رهبران سیاسی و چهره‌های معروف حکومت‌های قبلی افغانستان نظیر محمد اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، رحمت الله نبیل و چند نفر دیگر با این اعلامیه توافق نکردند. دلیل آنها هم این بوده که در حال حضور مقاومتگران در جبهات داغ جنگ داخلی افغانستان با رهبری احمد مسعود ضرورت یک نهاد دیگری مقاومت را نمی‌بینند، گفت منبع. یکی از چهره‌های معروف دیگری سیاست‌های افغانستان محمد کریم خلیلی در آغاز با این اعلامیه موافقت کرده بعدتر از امتناع ورزیده است. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از سوی رهبران سیاسی این کشور نظیر عطا محمد نور، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، یونس قنونی، بسم الله خان محمدی، تنید خان، برادر عبدالرزاق اچکزی، در عموم حدود 20 وکیل پارلمانی سابق و فرماندهان جهادی که در این کشورهای مختلف جهان حضور دارند تأسیس یافته است. این دومین نهاد سیاسی رهبران سیاسی افغانستان است که به خاطر مقاومت با طالبان به میدان میآید. جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود رهبری مقاومت اولی هنوز ماه اگوست سال روان پس از سقوط کابل به دست طالبان اعلام موجودیت کرده. نیروهایش الان در دره پنجشیر ولایت همنام به اندر و پای ولایت بلغان با طالبان می‌جنگند. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در حالی از خود درنگ می‌دهد که حرکت طالبان تا به حال از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است و برای به دست آوردن اعتراف بین المللی تلاش می‌کند. ازبکستان تصمیم ندارد که به سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی برگردد. در این باره وزیر کارهای خارجه این کشور عبدالعزیز کامیلوف به خبرنگاران اظهار داشت. کامیلوف احتمالیت حمله‌های هدفمند تروریستان را استثنا نکرده و اضافه نمود که ازبکستان آماده است آنها را در شکل مناسبت‌های دوجانبه و متحد کردن نیروها با کشورهای آسیای مرکزی پیشگیری کند. گرفتن سری وقتی اطلاعات، آگاهی و فشار باید وظیفه ما باشد. همزمان با فدراسیون روسیه و دولت‌های همسایه فعالانه همکاری ادامه دارد، گفت کامیلوف. وزیر ازبک استثنا نکرد که اگر وضع بد شود شکل و همکاری میتواند تغییر یابد. میانه‌های سال 1992 ازبکستان همراه با روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در تاشکند سازشنامه امنیتی دستجمعی را امضا کردند که از اپریل سال 1994 اعتراف پیدا کرد. سازشنامه برای 5 سال با امکان تمدید امضا شد. سال 1999 ازبکستان از امضای دوباره این سند دست کشید. قرار درباره پیوستن پوره ازبکستان به سازمان عهدنامه امنیتی دستجمعی ماه آگوست سال 2006 قبول شد، اما سال 2012 تاشکند درباره قطع عضویت ازبکستان در این سازمان درخواست داد. در همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبری روز شنبه. برای شما روزهای استراحتی با فراغت را تمنا داریم. تا برنامه‌های دیگر تنصیحت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.